अस्सा का पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के बाद मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान में बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो जमात है जिससे शहरी सिंध का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और जब तक इस जमात की बकौल उसके कई पुराने कायदीन के और हालिया कायदीन के क़यादत का मसला हल नहीं होगा, तब तक ना जमात ना शहर के मसाइल हल होंगे। खालिद मकबूल, तेरी मजीद कारस्तानियों पे मैं आज रोशनी डालूंगा, मगर आज आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। उससे पहले खालिद मकबूल के कायद का, जी अल्ताफ हुसैन का। बहुत साल पुरानी बात है कि कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक पहाड़ी पे एक नारा लिखा हुआ था, अल्ताफ हुसैन को रिहा करो। आपको पता है वो नारा किसने लिखा था? जी, आप बिल्कुल सही समझे, वो नारा अल्ताफ हुसैन ने खुद लिखा था। अब बिल्कुल इसी तरह से कई सालों के बाद मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, आए देखें उस वीडियो में अल्ताफ हुसैन क्या कर रहे हैं। मैं अपने कायद अल्ताफ हुसैन जो है उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए कारकुन की हैसियत से अपनी तरफ से ये मैं डाल रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन ने उस वीडियो के अंदर अपने आप को चंदा दे दिया। मतलब ये बहुत ही कोई अजीब सी बात है कि अल्ताफ हुसैन अपने आप को कायद, अपने नारे, अपने आप को रिहा करना, और अब चंदे तक बात आ गई है। बहरहाल ये कॉमेडीज तो लंदन में चलती रहती हैं, और इसी कॉमेडी को पाकिस्तान में वापस इंट्रोड्यूस कराने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा एक्टिव हो गए। खालिद मकबूल, जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की इस पूरे साल की तकरीब का बाइकआउट इसलिए किया कि उनसे बगैर पूछे मुस्तफ़ा कमाल साहब को मिनिस्ट्री दे दी गई, और उधर जहां पर मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अमीनुल हक कई महीनों से मुस्लिम लीगियों के साथ लगे हुए थे कि किसी तरह उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, और फारूक भाई तो आपको पता ही है वो लगे हुए थे कि उनको मिनिस्ट्री मिल जाए। इन दोनों के होते हुए पेतरा नहीं चला और मुस्तफ़ा कमाल को मिनिस्ट्री मिल गई, और ऐसे कि इनको में से किसी को भी पता नहीं चला। ये परेशान कुन बात देख के खालिद मकबूल सुना बहुत दिल बर्दाश्त। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एमक्यूएम के इख्तलाफात को लेकर। तो ये जो एमक्यूएम में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, इस वक्त इख्तलाफात हैं मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब वफाकी वजीर बन गए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उनके वजीर बनने के हक में नहीं लगे, और अब तक जो उनकी गुफ्तगू मीडिया में सामने आई है कि मुझे तो पता भी नहीं था वो वजीर बन रहे हैं, एकदम फैसला हो गया। ऐसा लगता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उनको वजीर बनाने के हक में नहीं थे और वो इंडिपेंडेंटली वजीर बने हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर बनाए जाने के बारे में हुकूमत ने पेश की इत्तला नहीं दी। जब तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल को हल्फ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। तो कमाल की मिनिस्ट्री से ना सिर्फ के खालिद मकबूल बल्कि आजकल आपको अमीनुल हक भी डिप्रेशन में नजर आएंगे, और फारूक भाई तो डिप्रेशन में हैं ही। आप आजकल उनको बहुत ज़्यादा कामरान टसूरी के साथ घूमते नजर आएंगे। अब खालिद मकबूल ने यह देखा कि उनकी पार्टी में गिरफ्त कम हो रही है, तो उन्होंने अब अपने मोहरे चलने शुरू किए। उन्होंने पहले हैदर अब्बास रिजवी को सूबे का नारा लेके लॉन्च किया कि जाओ हैदर अब्बास रिजवी, तुम सूबे में बात करो ताकि लोग दोबारा सूबे के पीछे आए। मगर कौम अब ये जान गई है कि सूबे का नारा खालिद मकबूल हो या 18वीं तरमीम के मौजिद हैदर अब्बास हो, सिर्फ कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जिनको एक ऐसा चपड़ासी चाहिए कराची के नाम पर, जो हराम खोरी पे आमादा हो, जो बेगैरत हो, जो जलील हो, जो कमीना हो, जो महाजिर कौम की पीठ पे छुरा घोंपने से बाज ना आए मगर उसकी जबान कैंची की तरह से चलती रहे और कौम का गला काटती रहे, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी है। माजी नहीं कहता अपना मैं मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। आप तो कुछ ना कोई दादा ना पैदा हुए, फिर आप तो बाप कहाँ पैदा हुए। मैं नहीं हूँ मुहाजिर, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैंने तो सिंधी जबान पढ़ी है। मुझे सूट नहीं करता महाजिर पॉलिटिक्स, मुझे सूट नहीं। कि खालिद मकबूल ने चालाकी करते हुए नवीद नामी आदमी जो केडीए के अंदर डीजी उनके कहने पर रहा 3 महीने के लिए, और उसको किसी प्लॉट गलत इशू करने पे इसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उसको निकाला गया है,
وہ اور ان کا ایک اور پٹھا جس کا نام خانزادہ صاحب ہے، وہ مل کے آپ گریجویٹ فورم کے تحت ایم کیو ایم کو ایک نئے ڈھکن کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو موبلائز کر رہے ہیں، اور وہ اس گریجویٹ فورم کو استعمال کر کے کراچی کے مختلف علاقوں میں جا کے اپنی دوبارہ تنظیم سازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب نوید، جس کی تصویر یہ ہے اور یہ، یوتھ کو اپنی کرپشن کی داستانیں بتانے کی بجائے پڑھنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یوتھ بھی سوچتا ہوگا ہمیں تو پڑھنے کے لیے بول رہا ہے، اور خود خالد مقبول کا رائٹ ہینڈ مین کرپشن کرنے کے الزام میں نکالا گیا۔ خیر، یہی خالد مقبول کی کہانی ہے۔ اسی طرح ایک اور کہانی جو چل رہی ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم کے ایک بڑے رہنما، جیسے ہم نے جی ٹی وی پہ اور کئی چینلز پہ دیکھا، وسیم اختر، جو کہ خالد مقبول کی ہینڈ کرنے کے بعد سے خاموشی سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے پر ایک بہت بڑا الزام ہے، اور وہ خبر اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے گھر پولیس نے چھاپا مار رہا ہے، اور اس حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے گھر پر پولیس نے جو چھاپا مار کارروائی کی ہے، وسیم اختر کے بیٹے تیمور وسیم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کارروائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل اس تپدور میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ایم کیو ایم کی قیادت پہ قابض رہیں۔ یہ نہ بھولا جائے کہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم کی آج کی دبو حالی کا الزام اپنے اوپر کبھی نہیں لیا، اور ہمیشہ دوسروں پہ الزام لگایا۔ کسی نے الطاف پہ لگا دیا، کسی نے مصطفیٰ بھائی پہ لگا دیا، کسی نے پی ایس پی پہ لگا دیا، کسی نے کہیں پہ لگا دیا، اور مگر اینڈ میں آ کے آج صرف اپنی طاقت کو بچانے کے لیے خالد مقبول ایک کے بعد ایک پتہ نکالنے کو مجبور ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس کرپشن کی داستانیں اور بھی آ رہی ہیں۔ کامران اختر نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایف آئی اے میں کمپلینٹ کی ہے کہ میرے خلاف بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ نیب کا نام بھی ایف آئی اے میں ڈال دیں۔ یہی خبریں نیّر رضا کی ہیں، یہی خبر ان کے باقی حواریوں کی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے کراچی کے اندر ایک دفعہ پھر کشمکش شروع ہو چکی ہے، مگر یہ بات مہاجر قوم کو سمجھنی پڑے گی کہ جب تک کہ وہ اپنے اوپر صحیح قیادت نہیں رکھیں گے تب تک وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ کمزور قیادت کے ساتھ 22 کیا آپ کے پاس 2200 سیٹیں بھی ہوں، آپ ٹھینگا لے کے آئیں گے جیسے خالد مقبول لے کے آتا رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خالد مقبول جو ہے اپنے آخری راؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے، ضد کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، مگر کیا ہوگا، جانا تو پڑے گا۔ روز روز بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو ایم کیو ایم کا نظریاتی کارکن گھر پہ بیٹھ جائے گا، ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال لگ تو ایسا نہیں رہا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 1.5 سے 2 لاکھ فالوور ہونے کے باوجود بھی ان کے پیجز پہ ان کو 2.5 سے 3 ہزار ویو بھی نہیں ملتے، 2000 ویو بھی نہیں ملتے۔ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی، اسپانسر کرنے کے بعد بھی 15 سے 20 ہزار ویو ملتے ہیں۔ لوگوں کو آئی فون بانٹنے پڑتے ہیں تب جا کے ان کا کام ہوتا ہے۔ روز ایک نیا ذلالت کا باب ہے جو کہ خالد مقبول کے لیے کھل جاتا ہے یا اس کی ٹیم کے لیے، مگر یہ ایم کیو پہ اپنا شکوہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ ادھر الطاف حسین، جس کے ساتھ خالد مقبول کی کچھ مہینوں پہلے میٹنگ ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، آج خالد مقبول بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ خالد مقبول صاحب، اگر پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہے تو آپ کی ٹیم کے الطاف حسین سے مراسم کیوں ہیں؟ میرا یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ الطاف حسین کا مسئلہ ریاست کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ الطاف حسین کا مسئلہ ہر پاکستانی کے ساتھ ہے جس کو پاکستان سے محبت ہے، اور چونکہ یہ بات تو اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ الطاف حسین نے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی، اور یہ پچھلے دنوں خانف کلات کے جس کتاب کی رونمائی کے ایونٹ میں خانف کلات نے یہ بات بول دی کہ بھائی ہم نے 8 سال پہلے میٹنگ کی تھی کہ پاکستان کیسے طاقت سے جو آپ کچھ بھی لے سکتے ہو۔ ابھی ہمیں اور آپ کو اکٹھے ہو کے سر جوڑ کر، جو میں نے آپ کو پہلے آج سے 6-8 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے ویدر وہ، اور ہم اور آپ انشاءاللہ زبردستی ان سے چھیننے کے جو انشاءاللہ
आखिरी बात उनसे जो कहते हैं चूंकि बाप नहीं रहा तो पार्टी खत्म हो गई, हमारे हकूक नहीं मिल रहे। अब मैं उन लोगों से सवाल ये करता हूँ कि आपके अब्बा अगर शराबी कबाबी और अय्याश हो तो आप रोज उनको अपने घर में आने देंगे? क्या आप उनके तहत चलने को तैयार होंगे? अगर हैं तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है। इधर ही इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं कि एक बात जहन में रखें, फिर सुन लें, कारकुनान सुन लें, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपके मसले का हल सही क़यादत है। वो क़यादत जो सर उठा के आपके हकूक़ के लिए बात करे, अपनी गद्दी बचाने के लिए नहीं। आप खुद देखिए कि 8 साल के अंदर कौन अरबपति करोड़पति बन गया और कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन हकारत के साथ धुतकार दिया जाता है, ज़कात के पैसों पे पाला जाता है, फितरे ज़कात के आईफोनों पे चलाया जाता है। कब तक ये ज़िंदगी आप गुजारेंगे? आपकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। मैं कई कारकुनों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, भूखे सोए हैं, जेलें काटी हैं। क्या आप ऐसी वीक की आदत डिजर्व करते हैं? नहीं करते। आपको बेहतरीन की आदत चाहिए और मैं बहुत ही दावे से कह रहा हूँ वो क़यादत वो ये नहीं है जो उस वक्त आपके सर पर बैठी हुई है। खालिद मकबूल, तुम अपना झूठ बोलना बंद कर दो और तुम्हारी टीम के लिए तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम इतने पॉपुलर हो तो आओ पार्टी में इलेक्शन कराओ और अपनी औकात चेक करो। दानिश का गुजार दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जो बात करते हैं ना, मेरी एक दफा उनसे फोन पे बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप ये बात लोगों से कहिए कि अब हम में कोई लीडर नहीं है, हर शख्स लीडर है जो बासलाहियत है। आप लोगों को नीचे से ऊपर लेकर आइए। अल्ताफ का उन्होंने आपकी बात मानी है, उन्होंने आपकी बात मानी है। उन्होंने कहा हम में से कोई लीडर नहीं है सिवाय उसके। कोई लीडर नहीं है तुम में से, सिर्फ मैं लीडर हूँ, चेयरमैन हूँ। हमें पुकारने वाले बना गाजिर वो सुन ले, वतन जितना वतन छोड़ा है वो सुन ले, कुर्बानी की दास्तानें कही है वो सुन ले, तूफानों से टकराते हम है वो सुन ले, सजदे में सर पर दिल आजाद वो सुन ले, दर्द को सीने में दफन किए है वो सुन ले, हमने दी है बुनियाद लहू से सींची वो सुन ले, इस जमीन पे हम भी वारिस है सुन ले। मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर हूँ, मतरू का जमीन का वारिस हूँ। मैं मुहाजिर हूँ, मुहाजिर हूँ।